ঠিক আছে তাও 7 টাকা তোর নিয়ে নিবি। দাঁড়া আরেকবার এবার ক ফার্স্ট স্যালারি পাবো, হ্যাঁ ঠিক আছে, ওই স্যালারি পাওয়ার পরে যদি একটা যদি খাইছি ঠিক আছে সব টাকা তোরা নিয়ে নিবি। কোন কাজের এই কাজ এইখানে কি না দাদার নাম কি কি নাম মনাদার কাজে, মনাদার কাজে যদি ওই যাই হোক সব মিলায় যা টাকা পাবে এবার তুই সব ট্রেডে লাগাবো। আর যদি বিড়ি সিগারেটে খরচা করিস তাহলে কি সব টাকা তোরা নিয়ে নিবি। বেশ मिलता नहीं तेरा नशा होके जुदा कब मैं जिया तू है कहाँ मैं कहाँ तेरी यादों में खोया रहता हूँ मुझको डरती है तन्हाइया। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज हम लोग जाने वाले और इधर चेक करो ZS10R वो भी 3 बंदों के साथ और इधर हम भी 3 बंदों के साथ जी नौतो ये चेक करो भाई। और ये गाड़ी दिखाते ये रहा भाई और साइड से बहुत सारा गाड़ी आए बाकी पीछे से भी आ रहा है और भी और सामने अपना ZS चिनार जा रहा है ZS चिनार और हम भी इधर ये देखो G900 ये G900 पे हम बैठे हम अमीर लोग हैं और ये गरीब है ये और ये भी गरीब है। पीछे और भी गाड़ी आ रहा है और इसका ड्राइवर का गांड फट रहा है भाई। ठीक है बाकी कट करते चलो हे हे ला 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 ला। अभी गरीब है तो सामने से ये देखो ऑडी निकल रहा है। ठीक है जब अमीर हो जाएंगे तो खुद ऑडी के अंदर बैठ के घूमेंगे। और ये देखो ये जा रहा है राइडर सॉरी रॉनिन जा रहा है और ये रहा निसान मैग्नेट और साला हम गरीब पैदल चल रहे। क्या पोज क्या पोज क्या पोज नाइस नाइस लास्ट पोज ओह चलो टाटा। सर्विसिंग है রেকর্ড হয় না আর ক্যামেরা তো ভালো না ভাই সব এমটিভি দেখ यार এমটি তো না স্ট্যান্ড বাইক এগুলো সব পালাল ও উইলি মারো তেরি ও ভাই ক্রেজি উইলি মারছে বাচ্চা হয়েও। আওয়াজ শুনছি ওটার কাছে ইয়ে আছে ক্যাসেট লাগানো আছে দেখি এরা চেনে নাকি আকাশ ধরে না এরা আকাশে দেখা উফ উফ ম্যানুয়াল মারছে কি ভাই 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 ক্রেজি ও বে यार আমরা কেন এদের মতো ভাই এখানে আসতে পারি না নালে শিখে যেতাম আমরা আশা করি। পালাচ্ছে তো এরা সব আমরা আকাশ ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি ওই জায়গায় যাবো তারপরে আবার দেখবো।